नंबर 1 हेलपुरी हेलपुरी चलो जा ময়দা চিকেন ট্রাক্টর আছে কিন্তু না আছে বেশি রাত করা যাবে না खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार करो जितना बेकरार हो तुमको बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं तोरण कुमार पाड़िया एमडी আমাদের এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত জেনারেল সার্জন ডাক্তার আদিত্য কুমারকে এমএস জেনারেল সার্জন আগামীকাল দুপুর 2:30টায় আমাদের এই স্বাস্থ্য শিবিরের উপস্থিত থেকে চিকিৎসার পরিষেবা দেবেন। একবার খেয়ে দেখুন যদি লেগে থাকে বাড়ির জন্য কিনুন থেকে আসি সবার মুখে আসি নিউ হলদিয়া ভেলপুরি নম্বর 1 এই মেলায় বিখ্যাত ভেলপুরি স্টল काय नु सेकंड नु क्या था এত জনপ্রিয়তা নিউ হলদিয়া স্বাস্থ্য শিবিরে আমাদের আগামীকাল উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তরুণ কুমার পাড়িয়া এমডি এবং 2:30 মিনিটে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত জেনারেল সার্জন ডাক্তার আদিত্য কুমার দে এমএস।